ang kapupunan sa habagatan, kinabusurang lalawigan sa Kabisayan. Sa kaalam padunahan sa among bugmaog dungog kanunay halaran. Subuo ng binunyagan sa Kristohanong tinuuhan, ipanalipdan kanunay ni Senyor Santo Niño. Makasaysayanon, maapit-apihon, madanihon angay kagayon nga ipasigar mo. Subok pinangga sa klima o panahon, kalinaw kauswagan, palungtaron, palambon, bisan asa mudangat sa